Kojoma barki ke basa jo kojoma barki. Alenji to tananja. Kojoma barki. Alenji kojoma barki. Kojoma barki. Sajo kojoma barki. Ajawani kojoma barki. Sajo jalo kojoma barki. Afulde. Ache yake kumamu. Ikato fare kelala. Foni pai musonure. Kumataze. Check yake kumamu. Internet Malion Manden Kori Bachi Taula. Ni Bachi Taula la kana Baskambela Jelena Kaufu Kawalmano Fuli Mini Dantala tous sur Balma Kedo Agas 24. Ambe Nyorombolo Dandedo 24h sur 24h 5 sur 5 Ambe Nyorombolo. Anti Katinina depuis bureau qu'on a Telegram sans fait Kaufu Kawalmano Fuli Mini Dantala Obedien Euro. Kata Français la Katabla Espagne Allemagne BT Turquie BT Jean Fantanani Bela Jelena Antikatina be Jean Euro Kaufu Kawalmando Fuli Mini Dantala Ambe Nyorombolo Dandedo Mandenko Manden soldat Kobe Chokodi Eperi ni Bachi Taula Alakana Baskambela Jelena soldat invisible Bela Jelen Folondo Kene Nkono Fuli Mini Dantala Akirat Lefle Ngamaki Nyine Akirat Lefle Nga Kele Majenge Kele Teta Eurosi Ante Buanta Sre Ngambanta Sre Inde Kono toujours Kona Kechogani Bara Yere Kechogo Orebe kan fama video la non te foi te kan manke video la foi tato fana nante kuma foi te seganda fana mini en tant que nanga hake masoro en tant que nanga la nyini masoro o sababu kam mambe nyogombolo dande do anti katinina o temenen ko fe mbe sorra su mbu fo ya ku walmando foli mini dantala ka sababu ke bi anyuka video doye anyuka image do soro itara avion do sa keleke avion pour que kanana e mali kono pour que kasega la kana majugu munu nana chwanka mali kono pour que kasego lu kele ku banka dugukolo sanfe ambu fo ko walimando foli mini dantala onyana parce que amana ke chogo president chaman temena olu masika keleke minanta kadaw mai masika keleke minansa meni ala ya ke nawo yerebe fangala na utara keleke minanyini kanana e ka fo bena peuple libéré akanga anganga usuteni okanga o benendo ambaw fo halbi ala ka udeme o tasiraka toujours ala kanani lakana sabatili jamana kono nonte jamana nyanina jamana intorla jamana don deguna sitaro jamana nye munde sitaro sira jumende be jamana nka sitaro jamana mbega boli sira jumende ka nga ambaw suteni ninkanka suteni mindo volu nana avion nana kaminka oye keledi resu de bena keleke obe am malien de munumbe anga sorasu de bena kele inkewa kuma bi ni nyoro de la resu kanali amago tola de me amago bala har na soro be keleke minan ko ni damma anga armée mimbe ka keleke minan de anga armée ma pour que ka sika keleke anga dugu kolo sanfe olu banga dugu kolo do kateme jembeka olu be mali do kateme jembeka ambu fo foli mini dantala resu fana ambu fo ko walmando foli mini dantala e har nu ya ko ka intérêt kama en fa do de be ka samba do de be ka sa dugu do de tira yoro do de be munu ntise seneke yoro do de be mo ntise ga vajo sira nununka ni keleke mina nano okama kata kaila fo kidal aya laje o ka se ga baraka ke chokola sécurité ka nyanabo aya laje militaire wa ay wuli ka joke keleke mina kode do keleke mina sorla kaba mo were de be foite amma gote jamana were mo wala ka fo ko kana ndemede amma gote mo sila ka fo ko kana chwanga jamana kono labana ibanga jamana minana
parce que nous cayara an ka jamana kɔnɔ laban na an ka jamana tanta ye tugun quoi voilà an ka jamana tanta ye tugun quoi mais ni ala y'a kɛ ni volu nana Asimu i ni ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen ye aw ni foli kan aw kan ka fɔ nin na nin ye Mali ko de ye wallahi aw bɛ ka nin kɛ jamana ko de kama ni mɔgɔ min m'aw fɔ nin na o t'a ye ko wɛrɛ de ye quoi mais aw ye baara min kɛ tan an mago bɛ nin de la parce que ni sɔrɔdasiw sara anw de bɛ wuli ka kule ka video kɛ sɔrɔdasiw kɛlɛkɛminɛn tɛ ka d'u ma sɔrɔdasiw i bɛ k'u faga don o don bolifɛnw t'u bolo avion t'u bolo kɛlɛkɛminɛn t'u bolo donc an de b'o mankan la réseau sanfɛ san joli waati joli ni ala y'a kɛ ni kɛlɛkɛminɛnw kɔni sɔrɔla alhamdulillah ni ala tanu dan ye donc har n'a sɔrɔ waati dɔ la an bɛ ɲɔgɔn je waati dɔ la an tɛ hakilina kelen ye an tɛ taa cogo kelen na ka sabu kɛ an bɛ laɲini dɔ de nɔfɛ n'o de tɔgɔ ye ko passeport ka ɲinina fara ka bɔ ɲɔgɔn na o ta bali ni jamana ko nana n'an t'an da don a la ka tila k'u féliciter o kan kan jamana ko ye bɛɛ kungo de ye o kan ka kɛ sɔrɔdasiw fɔlen de foli min ni dan t'a la olu minnu bɛ si ɲana ka tilew ɲana saw ni yiriw ni tukɔnɔnaw ni ɲɔgɔn cɛ bajiw ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛbaw la tukɔnɔnaw ni ɲɔgɔn cɛ fɔrɛw kɔnɔna na an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ ni mandenkaya ye k'u fɔ ni malidenya ye k'u cɛsiri de ko maa si tɛna Mali libérer n'aw maliyɛndenw de tɛ ko cɛ foyi tɛna ka Mali dɔ ka tɛmɛ aw maliyɛnden minnu wolola Mali kɔnɔ ko cɛ foyi tɛna pour que k'an dɛmɛ kɛlɛ la Mali kɔnɔ ka tɛmɛ aw maliyɛndenw yɛrɛ dama kan a cɛ foyi tɛ yen kɛlɛkɛminɛn de bɛ se ka d'an ma pour que an yɛrɛ ka wuli ka kɛlɛ kɛ parce que anw de b'an ka dugukolo dɔn anw de b'a dɔn an ka dugukolo a bɛ situation min na kɛlɛ kan ka k'a la mɔgɔ jugu kan ka minɛ kɛcogo min na anw de b'o dɔn donc armée de b'o kɛcogo dɔn mais n'an taara armée wɛrɛ kɔni ta kɔni k'a fɔ ko olu kana an dɛmɛ kɛlɛ la hali n'olu nana olu ka to an kɔ de anw ka bila ɲɛfɛ pour que an ka dugukolo anw de b'a fan dɔn gunguru fɛn fɛn turulen b'a la yiri fɛn fɛn turulen b'a la anw maliyɛndenw de b'a dɔn parce que anw wolola o yiri ninnu de jukɔrɔ nka an kana militaire si ta ka taa jamana wɛrɛ la ko avion b'a bolo k'a bɛ se kɛlɛ la k'o tigi bila ɲɛ laban na an ka jamana bɛ k'u ta ye aw bɛ ka min kɛ tan nin kan in de an b'aw soutenir nin kan kan dɛ mais an b'aw soutenir ka da yɔrɔ dɔ de la an b'aw féliciter nin kan kan dɛ ni n ko k'aw soutenir a tɛ komi k'a fɔ ko transition de soutenir ne t'o la bin t'o la sini fɔlɔ dɛ en tant que n'anw ka laɲini ma sabati dɛ ne bɛ kan kelen de kan mais n bɛ ka kuma yɔrɔ min kan o ye sɔrɔdasi minnu bɛ k'u féliciter minnu kɛlɛkɛminɛn nana ka di maa minnu ma maa minnu bɛ wula kɔnɔnaw na maa minnu bɛ frontières la maa minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la maa minnu bɛ Kidali maa minnu bɛ Gao maa minnu bɛ Segu maa minnu bɛ Mopti n kan b'o olu de ma olu de kan ka soutenir 100%. C'est ça kuma bɛ nin yɔrɔ de kan Bangonika les soldats invisibles infatigables ko bɛ cogo di kan jumɛn de bɛ yen ko n bɛ invisible bɛɛ lajɛlen fɔ ani grand sœur bɛɛ lajɛlen an'a ka jamakulu bɛɛ lajɛlen ani jali sukɛri ko n b'u bɛɛ lajɛlen fɔ fɛn fɛn bɛ invisible kɔnɔ ko n b'u bɛɛ fɔ k'u walimadɔ foli min ni dan t'a la an ko sɔrɔdasi minnu bɛ front na sɔrɔdasi minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la n'u mago bɛ kɛlɛkɛminɛn la n'u taara kɛlɛkɛminɛn san ka na n'a ye an kan k'u féliciter an ka ɲɛngoya dabila an kan k'u féliciter ka sababu kɛ an bɛ ka jɔrɔ ni sɔrɔdasi minnu ye olu de bɛ fɔlɔ na an bɛ ka jɔrɔ ni sɔrɔdasi minnu ye n'u bɛ ka sa ala ma don o don n'u bɛ ka gɛn ka bɔ influenceur daw la n'u bɛ ka gɛn ka bɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la n'u ka jamana yɛrɛ kunkanko i ka jamana yɛrɛ dugukolo kan n'u bɛ k'u gɛn k'u bɔ yen an kan k'u soutenir 100% n'u taara kɛlɛkɛminɛn san n nana ka na d'aw ma fɔlɔ i tun b'aw faga cogo min fɔlɔ i tun b'aw ɲini cogo min ni bolifɛn tun t'aw bolo ni kɛlɛkɛminɛn tun t'aw bolo bi aw ye kɛlɛkɛminɛn sɔrɔ nin ye koba de ye jamana kɔnɔ dɛ nin ye koba de ye Asimu ka di ye o a man di ye o nin yɔrɔ in na an bɛ kan ka Asimu waliɲuman dɔn nin na sɔrɔdasi ninnu ka di ye man di ye o Mali ko de don ka sabu kɛ jamana si tɛ n'a bɛ se ka basigi ni sɔrɔdasiw tɛ jamana si tɛ n'a bɛ se ka basigi ni armée tɛ ni armée tɛ jamana o jamana o ye jamana lankolon de ye o jamana yɛrɛ tɛ existe yɛrɛ hali b'a fɔ jamana minnu yɛrɛ la k'a fɔ ko armée tɛ nkalon de don armée de tɛ armée min bɛ ye mais armée invisible b'u bolo ye n'u ye information d'u k'u ye kalan kɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ kɛlɛkɛminɛnw b'u bolo mais dogolen don sariya la diɲɛ bɛnna kan min kan dɔrɔn k'a yira k'a fɔ ko armée tɛ mais o jamana si tɛ yen ko armée tɛ yɔrɔ min na armée bɛ yen donc ni armée basigira jamana o jamana la o jamana bɛ basigi o jamana bɛ kisi fɛn caman na o jamana fana bɛ bonya ne ye Mali bɛ nin situation na bonya tɛ malidenw kan malidenw tɛ ka lajɛ diɲɛ yɔrɔ si fɛn wɛrɛ tɛ c'est dire an ka armée de banfuyara parce que don o don an de b'an tɛgɛ sama dɔ nɔfɛ n sɔn nin na n sɔn nin na n sɔn marifa la dɔ k'i sɔn marifa la dɔ k'i sɔn kisɛ la dɔ ka tila ka déplacer ka bɔ a ka jamana kɔnɔ ka na e dɛmɛ kɛlɛ la e bɛ se k'i ɲɛ kɔrɔta k'o lajɛ n ko ye fadenya de ye e tɛ se k'o lajɛ parce que an ye fadentɔ de dun bi m'a to maliyɛnw an bɛ ka balo fadentɔ de la bi m'a to an ka sɔrɔdasiw bɛ ka balo fadentɔ la ka sababu kɛ mun de ye bada o bada anw de bɛ kɛlɛkɛminɛn ɲini mɔgɔ wɛrɛw bolo o man gɛlɛn de n'an ye marifa ɲini dɔ bolo an bɛ taa kisɛ ɲini dɔ bolo n'an ye avion ɲini dɔ bolo an b'a bolibaga ɲini dɔ bolo o tuma an ka jamana ye mun jamana façon ye donc c'est pour cela que minnu nana nin kɛcogo la i kan ka soutenir i ni bonya kan ka an kan k'o remercier ka da la i nana ni avion minnu ye k'u ka kɛlɛ kɛ pour que an ka jamana ka kan ta ye parce que an ka jamana tan ta ye an ka jamana minɛnen b'a la
ini bonya kanga de aw be bonya faso denya kama an be bonya an baw bonya ka sabu ka aw yaw nindi jamana ma an baw bonya ka sabu ke aw ko aw nana de kaw nindi jamana ma jamana yi mata libéré parce que an mena ninde kono ni mo nana iba fo kono ayta irisu no fu be ata alman no fa ayta che ni sitan ka jamana libéré ni site ani jamana woro be se kan tege di nyoma die dona de ni ta ni dodi mbe dodi ni dodi mbe dodi ni doke ni mbe doke abana c'est une ndronde do keleke mina munu nana anga arme munu be ayu la kala ti chogola ayu la kala ke chogola aboli chogo na fembe la jele ayu la kala c'est très important jamana yi arimedi ambe nyogo nege de jamana yi arimedi mafo ko asimu be fanga la ko de jamana de mo fo de nani akademi nyamani mi nani masika hakina tekelenye nebe kuma ko mi nyafa mu chogo mi awakari ne chogo mi nyafa mi akata ta chogo mi nebe ga kuma oreka mafo asimu be kaminge koma be pouvoir la bi kombe asimu de soutenir ka feme hôtel mbe ka féliciter nana ni keleke mina munye kudi mamnun perdila u dewna ka sawuke keleke mina kontanye kudi ka sawuke mamnun perdila u musola mamnun perdila u chewla ka sawuke keleke mina ntanye nkambo de ma ankanga féliciter o kandeka ka sabuke keleke mina munu nana amba fo anana nay mali kode la mali wori ambe ka impôt o de ba bolo ayo de ta pour que kata vol nunu sa akanga féliciter parce que d'autres ba place là o tigi mundeki ambe impôt sara pour que jamana ka lakana pour que anga sécurité ka lakana meibo ta kata do sungurumba o de la o chama de tumbeo mena le tara taro keleke mina lakana ka fombe jamana la kisi oluni bonya kanga yaranga ngu foku walimando foli mini dantala. Voilà, donc au temelen ko fe armée ka foli na ka tanunu anu ye bara minke yebeya ye bonya ni karama kanga ankangu bonya ankangu féliciter ankangu remercier ka dani keleni ka keleke mina ko tumbanga jamana kono avion ko tumbanga jamana kono fen chaman tunya manke parce que ni ameko jamana ni keleke mina tibolo ebe teka jonde kele itisa mo si kele be de be sigi kele me itisa mo si kele anka dobo deli de la sisanga bara deke anga dobo gerebuya de la sisanga bara deke avion nunu antaru sandi nanyu sa jamana wuri la e kanga bara chokola ina kunye bara mi asumu ayo yoro fam ko sobe c'est très important parce que ina kunye jamana de nu na kunye jamana e kanga bara do de ke bara mi anana ka gelia soro jamana kono anana ka soro jadi su banfia anana ka soro tureri su banfia ay anana ka soro anga jamana fangelen yere mina nembana donc ayo solution de nyini o yoro la amba fo ka walmano fo limini dantala o temenen ko fo beya o donna ani premier ministre ye nyogonye anga nyogonye hukumu konana ala ya ke sukel anaka délégation min tumbe ani ka fara représentant munun be jamana in konana ya ambassade bola consulat bola ani ka fara ho conseil bola aw be représentant fen de kube malien représenter ani parti politique ni association moweru ambe nyogon soro pour que 9e arrondissement la ani premier ministre no ye sukeli kukala maiga anna sigira an kumana kuma temena mundeka Mauma ye kumata horonya ni badenya ni teria ni malidenya kama be kumana be ka kuma fanga ke kartini na kodi ko mo be degun kono mo be toro kono amadugo kela amadugo musola ani munu be kankele nawo olu be kumana kartini na ko ka be ka baji kodi kuma dira chekele ma kuma dira muso kele la har na ye gele were de fois kono me aka kuma famba bebe ta kartini na kodi kan mado yankele kunu olu dado kartini na kodi la ministre nyana pour que ministre ka solution ni gela mini toro mi banka bi ambe degu min ka diaspora ka bi a degu te fem flyde kartini na kodi do ka sabu ke mawmu ka passeport soro ka sabu ke kartini na koy fo solution de kanyi o kartini na kola ni solution manino la abeta wolo kololo mi antemin kalama donc o ba ira ka fo ma chama manga city kono ma chama tanka city kono munun tanka city re kono olu chama nyan soutenir kenen kay ni min kera o de kanga fo mi make o na fato foli la ko donc bela jelenye munde fo be ben kan kera fen kelende la kartinien ni passeport mali dem munun be kule la jamana koka France bola Italie bola je jamana be bola internationalement fo solution de kanyina la parce que anga dahirime de dulelemba anga passeport la anga Kenya de dulelemba anga passeport la anga basigi de dulelemba anga passeport la anga jela tige de dulelemba anga passeport la olube soro kechogo mina maldon be su ka passeport soro kabo ni ngila ni toro kono kechogo mina sukel ko nyanyini na mo nyanyini fendo de do jamana ni ko nana ka yelema de ke ko be na yelema kura de ke jamana tisega yelema tisega yelema kura foi ke ka doto korlen kono be sega kechogo jumedela kechogo talo donc be kali kandedo fere kanini sukel ka kechogo bela jelena
aka solution ta aka fere ɲini aka décision ta décision min b'a yira malidenw minnu bɛ nin tɔɔrɔ ni nin gɛlɛya kɔnɔ an fa n'an ba n'an kɔrɔ n'an dɔgɔnin an'an balimakɛ minnu n'an balimamuso minnu bɛ nin tɔɔrɔ kɔnɔ i ka se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ cogo min mɔgɔ o mɔgɔ ye kuma ta sali in kɔnɔna na sali n'a bonya ani mɔgɔ caya bɛɛ y'a fanga di nina ko de kan i b'a fɔ ko bɛɛ sigi kan kɛra nina ko de i b'a fɔ ko an ye sukeli bisimila nina ko de kan i b'a fɔ an ye sukeli bisimila ka sabu kɛ gɛlɛya min bɛ diaspora kan anw bɛ ka kuma mɛn maa dɔw bɛ olu kɔnɔna ta b'u kɔnɔ i t'an ka site kɔnɔ awa i tɛ taa an ka manifestation na i tɛ taa an ka meeting la mais olu dɔw kumana hɔrɔnya ni jamana kanu kama ani degun min bɛ malidenw kan f'u bɛ yɔrɔ dɔw kɛ tamaseere sukɛli ma a ka déplacer ka taa o yɔrɔ ninnu ye quartier dɔw ye Paris kɔnɔna na a ka se ka maliyɛn dɔw ɲu ɲana i bɛ ka balo cogo jumɛn de la i bɛ ka vie cogo jumɛn de la i bɛ da yɔrɔ sugu jumɛn de la iri kɔnɔ fo maa dɔw y'o proposition kɛ sukɛli ma ko n'a y'a sɔrɔ n'a bɛ se ka bɔ ka taa nin yɔrɔ la a kɛra La Chapelle ye o a kɛra Château Rouge ye o a kɛra Stalingrad ye o a ka fɛɛrɛ ɲini dɔrɔn ka déplacer ka t'i ɲɛ da maaw ka maa minnu ye maliyɛn denw ye n'u bɛ ka vie cogo min na jamana in kɔ ka yan a b'a dɔn de la k'a fɔ ko degun bɛ mɔgɔw kan sukɛli ko ko ayi ko a y'a mɛn bɛɛ kumana bɛɛ tilalen kɔfɛ sukɛli yɛrɛ ye kuma ta Katina ko la a ye mun de fɔ malidenw y'a dɔn k'a fɔ aw tɔɲɔnnen don malidenw y'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya b'aw kan ka sabu kɛ Katina ko ni passeport ko ye a sababu ye mun de ye a y'a sɔrɔ n tun bɛ nin baara la jukɔrɔ mais ma bɔ n'a ye kɛnɛma a y'a sɔrɔ maa caman sera ma k'a fɔ aw bɛ degun ni kɔlɔlɔ kɔnɔ k'a sɔrɔ bi ma sigi bi kɛnɛ kan mais n y'a faamu aw ka gɛlɛya a dɔnnen don aw ka gɛlɛya da dɔnna la aw ka gɛlɛya a faamuyalen don a yɛrɛ ka kuma solution o bɛ na ɲini pour que an ka bɔ nin degun kɔnɔ an ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ ne ka kuma tɛ dɛ ne bɛ ka segin kuma de ka kumakan min ni ministre y'a fɔ kumakan min bɔra ministre da kɔnɔ n bɛ ka segin nin de la tan a ko n y'aw ka gɛlɛya n'aw ka tɔɔrɔ dɔn a ye n kɔnɔ ka se waati dɔ la waati dɔ ye jumɛn ye a ko ni ala sɔnna ni n sera mali kɔnɔ n bɛ ministrew fara ɲɔgɔn kan n'an ye ministrew fara ɲɔgɔn kan an bɛ fɛɛrɛ ɲini ka décision ta aw bɛ passeportw sɔrɔ cogo jumɛn de la ni na ni passeport bɛ bɔ ɲɔgɔn na cogo jumɛn de la carte d'identité biométrique bɛ dilan cogo jumɛn de la an b'o fɛɛrɛw sigi sen kan nafa bɛ sɔrɔ o ko la cogo min na maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ye o fɛn jumɛn ye jumɛn ye fɛn min ye passeport nina ye i b'o décision ta pour que o ka se ka bɔ ɲɔgɔn na mais waati jumɛn de la a bɛ kɛ waati ma fɔ dati ma fɔ an ye mais a kɔni y'a fɔ hɔrɔnya ni danbe kama ani ɲɛmɔgɔya kama ko n'a taara mali kɔnɔ 2 semaines a bɛ ninnu fara ɲɔgɔn kan pour que maaw ma da bɛ papier ko la a kɛra ministre de la sécurité o a kɛra ministre o ministre ye pour que an'u ka sigi ka fɔ kɛ maliyɛndenw ka tɔɲɔ n'u ka gɛlɛya kan yɛrɛ a tɛ tɛmɛ o kan dɛ a kumana malidenw de ɲana a kumana fasodenw de ɲana a kumana jamanadenw de ɲana a y'a kan di jamanadenw de ma jamanadenw de taara lamɛn k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ dɔ de don ɲɛmɔgɔ min bɛ se ka mali bɛɛ lajɛlen bɛ représenter ɲɛmɔgɔ min maliyɛnden bɛɛ kan ka kuma n'a ye k'i ka gɛlɛya n'i ka tɔɔrɔ fa ye o kama de n'an taara lajɛ wa grand frère jigiba a bɛ di kan jumɛn de bɛ kɔri baasi tɛ voilà maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kan ka t'i kungo fa ye gɛlɛya min ni tɔɔrɔ min b'an kan an kɔni taara ala y'a kɛ a kɔni kɛra kɛcogo la kɛcogo min a bɛnna ne ma awa bɛnna jama bɛɛ lajɛlen ma parce que munna a bɛnna ne 24 yɛrɛ ma n tun t'a dɔn k'a fɔ maa minnu yɛrɛ b'u da dɔn nin kuma la o maa dɔw bɛ i kuma na anw yɛrɛ fɔ diɲɛlatigɛ a bɛ fɛn dɔw de kan a kɔrɔ ye mun de ye maa ka k'i yɛrɛ ye dɔrɔn n'i yɛrɛ ye dɔrɔn kuma bannen kɛlɛ dɔ daminɛ i bɛ kɛlɛ dɔ daminɛ i bolo k'a fɔ ko i jɔ b'a la mais kɛlɛ in n'i y'a lajɛ ka taa ɲɛfɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko i jɔ t'a la i bɛ kɛlɛ dɔ daminɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko i b'a faamuya k'a fɔ ko i jɔ t'a la mais n'i taara ɲɛfɛ i yɛrɛ bɛna raison sɔrɔ k'a fɔ ko i jɔ b'a la diɲɛlatigɛ surtout kɛlɛ surtout combat surtout ka lutter kɛcogo de don tacogo de don an ka kɛlɛ daminɛ bɛɛ y'an dɔgɔya bɛɛ y'an nini bɛɛ y'an kɛ dorokutalaw ni fɛn wɛrɛw ye an jɔ t'a la de a donna tan bɔra ta de maaw ye dɔ b'u si de la i taara asiliw de demande olu bɛ ɲina fɛn min ka kɔrɔ ni nin bɛɛ lajɛlen ye o ye malidenya ye malidenya de ka kɔrɔ ni nin bɛɛ lajɛlen ye malidenya de o de ka kɔrɔ ni nin bɛɛ lajɛlen ye n'i y'a mɛn i ye dɔ b'i si la i taara asili demande fɛn wɛrɛ tɛ dɛ c'est à dire i wolola jamana dɔ de kan i wolola dugukolo dɔ de kan o dugukolo i wololen kɔfɛ de o dugukolo sɛbɛn kɛr'i la donc malidenya ka kɔrɔ ni mali wolo sɛbɛn ɲɛ fɔlɔ c'est ça la vérité donc c'est pour cela que min bolo k'a fɔ ko an tɛ ka tɛna mɔgɔ t'u dɛmɛ i tɛ tiɲɛ k'a bɛ ta e y'a faamu kojugu parce que dɔw bɛ k'u kunkolo lata yɔrɔ la yɔrɔ min n'a tɛna faamu parce que maa caman yɛrɛ kumana maa caman ko ye dɔ b'u si de la k'u ye nina kɛ ka kɔrɔ nina ka kɛ ka kɔrɔ nina kɛra k'i to jamana jumɛn de kan i ye nina kɛ ka kɔrɔ ka sabu kɛ jamana jumɛn de ka sɛbɛn kɔ ye n ko ye mali sɛbɛn kɔ de ye kɛlɛ ma daminɛ dɛ n terikɛw bilahi
Anyabe kafri sigilen na 24 ne ma kele damine ne o de fo ko na on kala laɲini na ma soro na on kala laɲini de ma di kele ma damine de wallahi billahi ne be nin kuma fo dongo do maw bolo hakili tiɲɛ do maw bolo be drogu de ta no aw ma famu aw ta do bom atomique de be ne bolo aw to si kalama sukali akumana o ye kuma danye malidew pour que ka solution ɲini ko ina solution be se ka sɔrɔ a la cogo min aw tɛ se ka to nin kɛ cogo la on de ma caman kuma no ma caman kuma na o yɔrɔ la ko an ye consulat saccagé ko an de consulat ti an de kɛra sababu ka consulat ti cɛ min bɛ maa kɔnɔ ni ma fɔ don dɔ la i yɛrɛ bɛ n'a fɔ don la don min na ni yɛrɛ tun t'a dɔn k'a fɔ ko a tun b'i kɔnɔ k'a sɔrɔ a maralen b'i kɔnɔ ma caman y'a sisiri dɛ ma caman y'a sigilen to Sukɛli ɲɛna oui ninnu de ye consulat saccagé ninnu de ye consulat a m'a da yɛrɛ dɔn nin na parce que ala y'an da ma hakilinaw kɛ kelen ye ala y'an da haran ta cogo haran balo cogo haran miri cogo amu kɛ kelen ye munun bɛ k'o kuma fɔ i m'a fɔ k'a fɔ ko wa k'u y'a fɔ tulonkɛ la dɛ non 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 o tɛ tulonkɛ kuma ye ministre ɲana karisa aw de ye consulat saccagé ministre ɲana karisa aw de ye consulat ci a tɔgɔ min an bɛ ka siran a conséquence ɲɛ parce que an y'a conséquence sɔrɔ ka kɔrɔ mais kodɔn ni hakilima bɛ maa o maa la i t'i da don nin yɔrɔ la maa minnu ye consulat saccagé ka tɛmɛ o kuma kɛra ka tɛmɛ o kow tɛmɛna ka tɛmɛ o plainte b'a anw de kan anw ni ministre sigira ka kuma gɛlɛya dɔw de ka gɛlɛya minnu an bɛ se ka bɔ nin tɔɔrɔ kɔnɔ cogo jumɛn de la an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ cogo jumɛn de la mais dɔw b'u i bɛ dɔw sigilen sɔrɔ tellement que kɔnɔ finnen don dɔw sigilen don miirina min b'u la olu yɛrɛ bolo dɔrɔn ye ka anw leader minnu bɛ ɲɛfɛ dɔrɔn ye ka anw minɛ dɔrɔn k'an kan tigɛ ou bien k'an faga pewu anw ye consulat saccagé aw y'o fɔ Sukɛli ye Sukɛli bɛ consulat saccagé lɔ ka tɛmɛ aw kan mais n'a y'a sɔrɔ ko hɔrɔnya ye kelen de ye ko malidenya ye kelen de ye ko jamanadenya ye kelen de ye o kuma bɔra maa kɛlɛ minnu da o kuma bɔra hɔrɔn minnu da o kuma bɔra dutigi minnu da o kuma bɔra danbetigi minnu da k'a fɔ ko aw sigilen don malidenw bɛ nin tɔɔrɔ nin kɔlɔlɔ kɔnɔ aw ma se ka kuma yɔrɔ foyi sɔrɔ k'a fɔ Sukɛli ɲɛna aw maa minnu jɔra Sukɛli ɲɛna k'a fɔ k'a kɛ yɛlɛko ye ninnu de y'an ka consulat saccagé mais hɔrɔnya bɛ yɔrɔ jumɛn maa dɔ b'a yɛrɛ wolo hɔrɔn ye maa dɔ b'a yɛrɛ kɛ cɛbakɔrɔ ye maa dɔ b'a yɛrɛ kɛ danbetigi ye maa dɔ b'a yɛrɛ kɛ dɔnnikɛla ye maa dɔ b'a yɛrɛ kɛ kodɔnna ye k'a sɔrɔ a tɛ kodɔn an bɛ ka sɔsɔ ɲini mɔgɔw ka gɛlɛya la e ka kuma in fɔ kun ye de pour que Sukɛli ka se k'a dɔn aw minnu ye consulat saccagé ne n'aw tɛ kuma o ye kelen ye filanan solution tɛ ɲinɛ aw ta de la mais aw ɲinɛna malidenw maliden minnu tɔɲɔnen don maliden minnu tun bɛ gɛlɛya kɔnɔ o maliden kelen ninnu de taara consulat saccagé o tɛ anti-catinat ye de o tɛ anti-catinat dɔrɔn ye dɛ maa dɔ bɛɛ ka mɔgɔ b'a la aw y'a fɔ Sukɛli min ɲana ni hɔrɔnya ye kelen de ye munna Sukɛli ma maa dɔw jaabi munna Sukɛli ma da dɔ yɔrɔ la k'a fɔ ko consulat saccagé ra consulat bɛ saccagé don min o y'a sɔrɔ Sukɛli tɛ fanga la o y'a sɔrɔ a tɛ gouvernement kɔnɔ mais tellement que ni hɛni bonyana mɔgɔ fari la ni hɛni bonyana mɔgɔ dusukun na i bɛ t'i sigi ka kuma dɔ la kali i bɔlen kɔfɛ de i b'a dɔn tiɲɛ la n tun man ka nin fɔ tan n ka maabaya ni n ka kodɔn tɛ n permettre ka nin kuma fɔ nin yɔrɔ la n'o tɛ nin kuma bɛɛ fɔra ka tɛmɛ o consulat saccagé ra maa bɛ se k'a dɔn ka tɛmɛ ambassade kan wa maa bɛ se k'a dɔn ka tɛmɛ consulat mɔgɔw kan wa maa bɛ se k'a dɔn ka tɛmɛ malidenw kan wa consulat bɛ saccagé don min na jɔn y'a fɔ aw ye k'a fɔ ko Sukɛli t'a kalama o y'a sɔrɔ Sukɛli ma kɛ ministre yɛrɛ ye ja k'a ka jamana yɛrɛ représenté o y'a sɔrɔ Sukɛli ma kɛ papaga ye et bi ni Sukɛli kɛla fɛn ye n'aw taara sigi Sukɛli ɲɛna oui aw de y'an ka consulat saccagé ninnu de y'an ka consulat saccagé etc parce que mais malidenw ne b'o de fɔ aw ye c'est-à-dire maa yɛrɛ de adamaden e bolo ko e maa de ye wallahi tɛ maa yɛrɛ de ko bɛ laban ye maa yɛrɛ kun de billahi a ye sɔn nin kumakan in na de i bɛ ko ko ɲini ɲɛnamaya kɔnɔ a dɔn yɔrɔ e yɛrɛ ye mun de kanu b'i la i tɛ mun de fɛ mun de b'i dusukun na mun de b'i fɔ a la ka ɲɛsin mɔgɔw ma hali ni kumana dɔrɔn a bɛ dɔn minnu ye nin kuma fɔ yala olu m'u sigi k'u miiri maliden joli de bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ maliden joli de bɛ nin kɔlɔlɔ kɔnɔ olu ma kuma nin kan dɛ u m'u da dɔn nin yɔrɔ la dɛ ayi olu kɔni tɔɔrɔ la non a y'an ka fɛn saccagé cɛ aw ye min ye ne bɔ aw dɔ ka tɛmɛ aw yɛrɛ kun ka billahi n t'a fɛ ka bombe de exploser ne 24 wallahi fɛn fɛn y'a da dɔn nin yɔrɔ la kan ministre sigilen tɔ fo maaw bɛ yɛlɛ n bɔra maa minnu da billahi n bɛ n kale ala la a bɛɛ ka histoire de bɛ n tɛgɛ min bɛ ni ala ta'ala cɛ min bɛ ni su in na cɛ a bɛɛ ka histoire de bɛ ne tɛgɛ mais ne bɛ yɛlɛ ninnu na de o hakili bɔra maa la ka faamuyali de kɛ maa kalankun ye de pour que ka se ka kodɔn ka maaw bɔ gɛlɛya ni tɔɔrɔ kɔnɔ
maaw bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ san joli waati joli depuis IBK bɛ yen ni tiɲɛni kɛra consulat kɔnɔ aw bɛ fɛɛrɛ ɲini de k'a fɔ ministre ɲɛna nin ko in bɛ kɛ cogo min na n'i ma fɛɛrɛ ɲini a la an t'a fɛ an ka consulat ka datugu an t'a fɛ fɛn wɛrɛ ka kɛ consulat kɔnɔ nka hɔrɔnya kɔnɔ dutigi k'a sigi ministre ɲana ma se ka kuma foyi bɔ i da kɔnɔ fo k'a fɔ ko ko ninnu de y'an ka consulat saccagé maa dɔw bɛ yɛlɛ fɛn wɛrɛ tɛ dɛ nin de tun b'a dusukun na pour que k'a fɔ ministre ye nin de tun b'a dusukun na pour que k'a fɔ président ye o de don a dɔw ne tun bɛ se ka jaabili kɛ a dɔw Kasimu tun bɛ se ka jaabili kɛ mais munna an y'o jaabili to yen parce que an y'u to yen n'u hakili de an y'u to yen n'u ka kodɔn de an y'u to yen n'u ka kodɔnbaliya fana de wallahi mais ani kuma in bɛnna a ma bɛn dɛ parce que munna ma kuma ni Sukɛli tun kumana kuma in ka a dɔn an fana tun bɛ kuma fɔ kuma min tɛ nin bɛɛ lajɛlen ye mais munna ani bi cɛ ne ma sɔn ka kuma i b'a kun dɔn parce que Sukɛli yɛrɛ y'a faamu aw fɛn fɛn bɛ ka hari nin fɔ ni maaw bɛ ka yɛlɛ an tɛ katina mɔgɔw de taara an ka consulat saccagé a y'a faamu de k'a fɔ ko kodɔn t'aw la kalan t'aw la maa dɔ bɛ bonya ka kɛ dutigi ye maa dɔ bɛ bonya ka kɛ kamalenkɔrɔ ye mais n'i y'a fiyɛ dɔrɔn a bɛ bin k'o ye barikakow de bilahi an tɛ katina ka laɲini bɛ sabati o ye wajibi de ye Sukɛli sɔnna ale ma sɔn o ye wajibi de ye awɔ an bɛ Sukɛli kɛlɛ fo don min na n'an ka laɲini n'a sabatira an bɛ Asimu kɛlɛ fo don min na n'an ka laɲini fɔ n'a sabatira président joli de tun bɛ yen faama joli de tun bɛ yen an tun bɛ k'a bɛɛ kɛlɛ kɛlɛ kun jumɛn de la i bɛ place dɔ de la place min i n'a kan kan ni n'o place de kan kan i n'a ka affaire fana ɲɛnabolo i n'o de fana kan kan kuma bɛ nin yɔrɔ de kan dɛ o de y'a to an bɛ ka Sukɛli kɛlɛ n'o tɛ ni Sukɛli bɛ tun bɛ kɛlɛ de la pour que ka IBK lataw c'est ça yani Asimu kana anw tun bɛ ka jɔn kɛlɛ IBK Asimu nana ka IBK lata bandaw nana an ye bandaw kɛlɛ ka bandaw kɛlɛ k'a ka ministre kɛlɛ olu tɛ bi aw b'olu tɔgɔ mɛn an ka vidéo kɔnɔ wa aw t'o mɛn fo ka diɲɛ wuli mun de la ça fait hakili de bɛ faamuyali kɛ quoi fo maliyɛndenw k'a faamu munna nin tɛ kuma ni bandaw ye munna a tɛ kuma ni mɔgɔtari wani ye ne ye baara min da mɔgɔtari wani ni bandaw kan m'a da cɛ kan dɛ mais bi n'u tɛ aw b'u tɔgɔ mɛn aw t'u tɔgɔ mɛn jɔn de bɛ Asimu de bɛ yen awɔ an bɛ Asimu kɛlɛ fo don min na ni an tɛ katina ka laɲini ka sabati fo don min na ni Nina ni passeport bɔra ɲɔgɔn na kuma bɛ nin yɔrɔ de kan Sukɛli bɛ kɛlɛ fo don min na ni passeport ni Nina bɔra ɲɔgɔn na n'an ka laɲini sabatira don min de an b'a to yen maaw kumana maaw ye mun de fɔ Sukɛli ye nin kuma in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Sukɛli maa dɔw bɛ minnu ko Sukɛli ko an dalen b'i la et puis an jigi fana dalen b'i kan hɔrɔn kuma de don k'a fɔ hɔrɔn ye pour que a ka dɔn hɔrɔn tulɔ kɔnɔ pour que a ka dɔn kodɔnna tulɔ kɔnɔ k'a sabu kɛ an dalen b'i la an jigi b'i kan an dalen b'a la fana i b'an jigi tugu i b'a lawasa an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ k'an b'o tɔɔrɔ n'o kɔlɔlɔ kɔnɔ a ko a y'a mɛn i ko Sukɛli i y'a mɛn c'est vrai mais Mali faama an bɛ faama waati min na an b'a dɔn waati min na Mali faama ministre fara député kan président fara ka gouvernement bɛɛ lajɛlen kan tɔgɔ ni jamu ni sanga ani kumaba ni kuma cɛɲumani o de ka di Mali faama ye mais pour que ka acte posé i t'a ye de a ko a ma nɔgɔn de malidenw ko k'u mago b'a la Sukɛli ka acte de posé Sukɛli kan ka acte de posé an k'a dɔn k'a fɔ ko ja vraiment a ye kumakan minnu fɔ a y'u teni a ye kumakan minnu fɔ vraiment a b'a ta sira kan a b'a kɛcogo kan an mago bɛ nin de la nin dɔ dɛ mɔgɔ min bɛ prison na n'i ko a ma ko sini ko a bɛ bɔ prison na o bɛ si ka dɔn de kɛ o bɛ si ka miiri de a tɛ da la a b'a fɔ ko non ko tiɲɛ tɛ k'i bɛ k'a nɛgɛn de bon nin y'a sɔrɔ fana maliyɛndenw yɛrɛ dalen tɛ Mali faamaw la ministre fara président kan o tɛ ko dogota ye politicien ninnu kɔni tɛ o hari olu su an tigɛ hari olu ɲɛnama an tigɛlen b'olu la jago olu su ni ye layidu ta malidenw ye ni layidu kelen in ka tɛmɛ dɛ an ye min fɔ an b'o kelen de kan transition pour que k'aw soutenir transition pour que k'aw dɛmɛ pour que ka so dɔ bɛ se ka fara aw ka mandat kan dɔ tɛ fara a kan anw ka papagatɔ la anw t'aw soutenir dɔ ka fara a kan en tant que n'anw ka laɲini an ma acte posé fɔlɔ kuma bɛ nin yɔrɔ de kan parce que maa caman b'a fɔ non an k'u soutenir n'an y'u soutenir i bɛ fɛɛrɛ ɲini i b'an ka ko régler mais waati joli san joli waati joli an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna de an bɛ se ka so k'a fɔ ko dɔ ka fara nin transition in kan k'a sɔrɔ anw ka fɛn ma ɲɛnabɔ i bɛ se ka fara ka diyagoya de mais anw t'u soutenir de kuma ye nin de ye dɔnna donna de don i ka diaspora ka ko ɲɛnabɔ ni diaspora ka affaire ye réglera anw b'u soutenir hali n'u ye san 100 de kɛ problème foyi t'a la mais ɲɔgɔn nɛgɛni kan ɲɔgɔn bluff kan non a y'u soutenir k'a 2 mois fara kan i ka kalo 2 fara kan diaspora k'u dɛmɛ n'o kɛra i b'an ka affaire régler san 1 ni ko affaire min bɛ sen na san wɔɔrɔw la affaire kelen min bɛ sen na n'o ye Nina ko ni passeport ko gɛlɛya n'a tɔɔrɔ sɛbɛn ko gɛlɛya bɛ maliyɛndenw na jamana ko kan président nana k'u tile kɛ président joli de nana ministre joli de nana ka taa k'a ka temps kɛ
pour que kabo fo bi abe sukel mentege amachika nyana bo be kona na dongo do iko kube barala malikona dongo do transition nale bara kelendro minke mfele ko félicito bara inde lade neta to ko de nyore fo ngone te tugu makote ay ni te ma soutenir te non bara kelendro mi nu yake horonya kama jamana kanu kama itara avion mununsa kana kafoko e sécurité mi be jamana kono avion nunu nale inde me bara damine folode kuma ini inde de fo mal dembe ko fam avion nana mali dembe kanga nishodia ko féliciter mais abara be ke choko jumendala e kanga féliciter ni ngande ka inale ni biche kalota ni ko awa nuye bara were ke na so ni avion nunu sanite ne nyatala de ni mali demi mbado ka foko ay jamana de nafa transition ni kan ni nali jamana de nafa ayam kuna wolo amake jigila tige few etiboni ga dolye ngambe mali nde unde ambe be réseau inde sans few ndaw nana asigrambe de nyana asmu nana asigrambe de nyana bado ye minke ne bado ye minke ibu soutenir parce que kadouye mais te ko soutenir jamana kola mbu deme ibi so ko féliciter yoko de ke ibu féliciter mimbe jamana dembe nafa comme vol munu nana ambe so ko soutenir ninkanga ko féliciter ninkanga mais ante transition de soutenir ka ko doka faraka en tant que nina ni passeport mabonyona en tant que nanga problème ma résoudre en tout soutenir awa otambali fana nan tout kele c'est ça la vérité abena mi mama be mi okelende do anti katina anti ti soutenir anti mu soutenir asimu awte soutenir bi awa harnit le kelembe faraka mandanye en tant que na manga problème est résolu parce que mali fama de ba firma isigi kan kono mena le mbika problème est réglé isigi kan kono ikadana che andara fama chamandela mais yanjigila tigede wallahi sukel konima dati dama sukel mawati fanyede horonya e kelende min fora afo aketokola ore nyonte akombeta mali kono be ministre fara nyonka 2 semaines o 2 semaines mission mais ota bali nante bo ka nyefo mali ndew nya 2 semaines mission abu fara nyonka bidewa ube semaines were de do ube semaines were kota de do ani solution be nyina la ni wati ndela o mafo nyefana de solution nyini ni don o mafo nyi mbake ni ndoinde la ka benini wati o solution mafo nyede akwa ni ministre besi ka kuma ka beni 2 semaines de premier ministre e mefo o 2 semaines ibe kuma ibe 2 semaines de konana wa desombe ta 2 semaines de konana wa problème be résolve 2 semaines de konana wa Allahu a'lamu mimma fo o mafodi kuma beni de ka fo ka jiya oya fam voilà akoko 2 semaines de ani mo be kuma abana kuma be fora ni de ka ayela du fana da manga problème solution sur ala mais quand c'est ça la vraie question. Quand wati tola, wati ma fo, akoni be régler mais wati ma fo. Oui, beko kanka problème be résolution. Beko kanka problème be suro. C'est comme ikunu lisi mbora domina ni ministre nyogonye kuma kamunun temena o lisi de bora kana mo joli de kumana be fanga hani lisi nkona la de be fanga kera nina kodela be kumana nina kodeka be ya fanga di nina koindela har na soro kuma were fora kono mais nina ko en fora chogo mi kuma te mi fora ko ke chogo la o bayira ibanga gilado ibanga torodo chete musote mintado attende mais be regle wati jume amban sigi ka laje amban sigi ka lame ante badake ka lame ante badake ka laje ay o tanta ombolo amba kono yani wati do de che hari yano wati tena le re fanga bla kadanye parce que problème est résolu c'est ça la vérité awana ya régler ya ni sininche sans caméra kana bo fanga yere la anka papa katala kuma inindio na yanga problème régler diaspora ka anga passeport ko anga nina ko amba usuteni antesera manya antesera chenye nka murumbe ka usuteni beni ka région de do menenya tala we bara minke no be ka usuteni o kanka ko transition nale horonya ekelende ni ninkelente na make ka avion nous sandro kana na make ni nyemunde do ateo min teo te min make o make beki sigidoro ki miri bekatu ka blanta dro kala je ateo feme foi make voilà on a avion mununye obe mali dembe la jelembe de concerné obe benafa mais yani avion nunun kana keleke mina nunun kana aye bara jumende ke bara mimbe mali dembe la jelem fana nafa o e bara jumende jombe sega labo che jumende be sega labo mali kono ani mali ko ye ni ndeke ko ay mali dembe nafa min te ko detay
yarante kuma coup d'état ka parce que coup d'état in ke kunye de kana ka place sur len ko fe nyina na malidenw ko c'est ça abe fangala on nana ni keleke mina nye o kanga keo ni keleke mina mana o de so raju yo o de so raju ye de keleke mina nali wajibi har na so obe na on de lal kana mais o ye so raju ye kauto so raja kono kauto nor la watimi kauto watimi na obe kele hukumu konana fama munun fana ba aw nye fo lu de ko ko lu ka sirata aw ka kise dina aw ka marfatila on est rebelle ou ka nyogo mine min mana minti duguma o ya bani aw ni majugu ka nyogo minete ni nana sigi o keneka ni nana sigi o place la ni ma keleke mina nyini yere bolo pour que ki yere la kana ni ko mi wololo kono yere de noyeki amba o féliciter mais aw ya ka aw yere de kama jamana ko de c'est vrai mais majuli de nana président juli de na min maso ka ni nyona ka uye nga aw yere restauration yi na yake aw ni bonya kanga aw kanga féliciter fana o taira ka fa amba souteni ka soro nina ko ni pasoro ko problème ma résolé diaspora la che kelente asimu souteni ni passeport ni nina ma fara ka bonyona che kelente mimbe sukel mimba souteni 100% en tant que nina ni passeport ma fara ka bonyona de kuma kelende ka ambe saka wallahi anya nindi jamana indela anga na follow anya be damadi anya be di jamana indema sukali itumbe yiri kono ki nindi jamana de ma pour que ka se ka fanga soro ka yoro chamanchie pour que ka se ka fanga soro pour que be place min na bi kelente de malidenw de nindi ko yere fa do de dew sari no fe munu mato jamana kono kabo geleya ni toro kama na ko ko be mali yelema ka yelema kura ko mali kura be se ka yelema chogo jumene la ka on to korolen kono abe se ka mali kura na ti chogo jumene la ko be yelema kura ke kasoro an ka passeport ko manyana bo kasoro depuis be ka tlela on be ka kule passeport ko no fe na ye yelema min ko la ko e mali kura minye o kuro ide aye mali don tlade nan ka ni nina ko problème ma résolu o kuro ide aw nana ni yelema ye aw yere na ka demba na no fe mo dron de kama mais halbi on be ibeka ka yelema mi ibeka yanto janfa min kono ibeka yanto kalabantia min kono ibeka yanto degu min kono ayanto sebentanya min kono kanto petetri kono peteti minyanye malienye ante malienye o peteti kono na nawe yelema ki en tant que no fana ma yelema ka fara jama toka o ba yira ka fo ko aye mali divisé c'est ça la vérité o de do aw teste ga yelema foike na on ka passeport ko ni nina ko ni dama dola ni yelema ma tola ni décision mata o kama o koro ide aw yere de kera sabuye ka ibeka ka tachogo haro bana fe usayana aw tachogo parce que ibeka ka gelia kono ibeka ka watila on de tumbe couler ko seben tamolo on de tumbe couler ko nina tamolo on de tumbe couler ko problème bankan seben na ko ka seben ka problème ko son ka ke e ka fere nyini beki ka seben soro pour que ambalo dlo be seben mi nano e passeport e so ma soro la ka ngon de me ibeka kata ibeka taka kun kera kumini hakilna mununka naw nana naw masiko kelenya bo o ba yira ka fo aw ba fe ka mali la avancer na ka intérêt di aw te ka ke mali ko kama mali te se ka yelema awa mali te se ka ke mali kuraye en tant que mali de munu be jamana koka diaspora mi be jamana koka olu ka intérêt nu ka faveur bela jele ni seben kodi ite wori nyini ite sanu nyini ananga gila nanka toro amba beta katana e mali inde kono amana barao barake amba wori be bla kata mali inde kono koko namba ke jamana koka amba transférer katana yanga jamana de kono na fora ka fo ambe gila ni toro kono transition nale ni biche sankeleni ko olu damaye ni kono sankeleni ko olu ma décision ta ni kono sankeleni ko me horonya be yoro djumé la dira be yoro djumé ma sogoti do ça ay non sogoti o bara ke wale o de manifi dan fe nyere ke wale de ani miri apana non te fari sogoto o gansande billahi sankeleni ko asimu sigilo na manku nendo ami dado diaspora kungan ko lade ambe asimu suteni aba unyana ka asimu manku nen tota anka problème ay résolu ka fo ko ambe asimu suteni abe dawla abe min kunna ko nebe sorasu contrôle la o e ka familier ki nette jate be retard de law non ne compte asimu de souteni asimu souteni baliate masike mali denjuguye ka sukali ki baka souteni ni diaspora kungan ko manyana bo o te masike mali denjuguye ay o te cheke mali denjuguye wa soldat mande masa ko be chugodi kan mende be depuis afo ponjugoro
an t'u soutenir bi an t'u soutenir sini n'u m'an ka problème résolu an mɛna tɔɲɔ in kɔnɔ an mɛna kɔlɔlɔ in kɔnɔ san kelen ni ko ala ma don an b'a lajɛ Sukeli anw de ko k'an dalen b'i la dɛ n'o tɛ i segira ministre min nɔ la o ye ngalon tigɛ ensemble kɔnɔ yan i segira ministre min nɔ la ensemble dɔrɔn tɛ dɛ c'est dire o ye ngalonba de tigɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛna ne de bɔra n'a ngalon ɲɛ kana yira diɲɛ bɛɛ la Mokhtari Wane ka don i ka peuple ɲɛna hɔrɔnya ni danbe kama ni jamana kanu k'i dafa kuma la kuma min tɛ tiɲɛ ye kuma min yɛrɛ décision ma ta kuma min yɛrɛ laɲini yɛrɛ ta la kana ka maaw la convaincre télé ni radio ni médiaw sanfɛ la a doit sigira faden kɛnɛ kan dɛ Sukeli kana ɲina dɛ kumakan minnu tɛmɛna i na an ni ɲɔgɔn cɛ yan kana ɲina dɛ n'i ɲinana diaspora ko kɔrɔ ye k'i ɲinana Mali kɔ n'i ɲinana diaspora ka nin problème kɛ i mana problème o problème régler Mali kɔnɔ en tant que n'i ma maga nina ko ni passeport ko de la n'i ma fɛɛrɛ ɲini o de la n'i ma solution ɲini o de la i bɛ ka fɛn fɛn kɛ a bɛ fu ɲɛbɔgɔ de fɔ malidenw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan dɔ ka sɛbɛn minɛnen b'a la sa malidenw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan dɔ ka baara tiɲɛna malidenw tɛ ka fara ɲɔgɔn kan i tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ko bin kɛra dɔ kan ko jamana yɛrɛ de binna dɔ kan aw ko k'aw bɛ yɛlɛma kɛ mais o ta tɛ yɛlɛma mais maliden de don o ye maliden sugu jumɛn de ye n'aw bɛ Mali yɛlɛma minnu bɛ diaspora kan olu ka sɛbɛn ko fo yɛlɛma ka don la de olu ka sɛbɛn ko fo da ka don la de ni da ma don anw ka sɛbɛn ko la est ce que aw b'a fɛ ka Mali min yɛlɛma est ce que o Mali de don wa ayi o kɔrɔ ye de diaspora tɛ Maliyɛnw ye a y'anw fara ka bɔ Mali la maa joli de bɛ Mali kɔnɔ carte d'identité tɛ maa min na o tɛ ban yɛrɛ minnu bɛ diaspora kan bɛɛ n'i ka carte d'identité de don bɛɛ n'i ka wolosɛbɛn de don je pense que aw kan k'aw sigi bi k'aw miiri ka faamuyali ɲuman sɔrɔ mun de bɛ yen mun problème min bɛ yen de n'an ma fɛɛrɛ ɲini nin ko in de la anw bɛ ka fɛn fɛn kɛ a bɛɛ ye fu de ye n'a ma kɛ avion ko in dɔrɔn ye n'o tɛ mun a y'a yira n'a tɛ Maliyɛn de b'i layɛlɛn sanfɛ i bɛ ka tɛgɛrɛ min fɔ o tɛgɛrɛ de tɔgɔ ko tɛgɛrɛninjɛ tɛgɛrɛninjɛ de bɛ ka fɔ aw kun k'aw layɛlɛn sanfɛ dɛ bilahi ni fɛn cɛ tɛ min b'a fɔ aw ye dɛ fɛn fɛn b'aw nɔfɛ bu ni bɛɛ la cɛ t'aw ka ci la fasojɔlaw tɛ bilahi fasojɔ sira ye kelen dɔrɔn de a lajɛ minnu bɛ jamana kɔ kan mun de b'u la tɔɔrɔ jumɛn de b'u kan i b'o de lajɛ dɛ i b'o de lajɛ k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ la an tɔɲɔnen don i t'a kalama o tun ye kunun ye i t'a kalama i n'an tun bɛ yiri kɔnɔ i bɔra a kalama mais i yɛlɛla i m'i da don a la dɛ i yɛrɛ ka kuma i tun bɛ k'a kɛ duguma de o ye invisible ka baara ye i tun bɛ k'a kɛ duguma c'est vrai i y'a kɛ duguma mais o kɔfɛ i n'an yɛrɛ ka sigi ka kuma o hɔrɔnya ye wasa kɛ dɛ n t'a kalama tugun o kuma tɛ yen dɛ o kuma tɛ yen dɛ c'est ça la vérité cɛ min bolo ko Sukeli t'a kalama a b'a kalama muso min bolo ko Sukeli t'a kalama bi Sukeli b'a kalama ka tɛmɛ bɛɛ kan awa ale de ye chef de gouvernement ɲɛ bi ale de bɛ ministre bɛɛ kɔfɛ bi awa ale de bɛ fanga bɛɛ kɔfɛ bi fo n'a kɛra Asimu dɔrɔn ye ne hakili la solution bɛ ɲini o la dɛ malidenw a y'aw cɛ siri fɛn fɛn bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ c'est-à-dire hɛrɛ tɛ sɔrɔ fu wallahi hali ni waribatigi nafolo bɛ min bolo e k'a ɲininka k'a y'a ka wari sɔrɔ cogo jumɛn de la yan'a kana wari sɔrɔ waati f'i ye a ye degun mun ni gɛlɛya minnu sɔrɔ a b'olu de fɔ a b'olu de fɔ aw cɛ joli donna Faransi aw ye Faransi sɔrɔ cogo min na aw b'a dɔn dɛ aw ye Europe sɔrɔ cogo min na aw b'a dɔn dɛ i b'i da dɔ de la pour que n'i y'o bɛɛ expliquer waati min na i bɛna bɛn ni Faransi an donna Faransi nin kɛ cogo in de la mais i ye kɔlɔlɔ joli de traverser i ye gɛlɛya joli de y'a kɔnɔ ɲɛnama ye nin de ye wallahi hali ka vie dɔrɔn o ye gɛlɛya ye o ka vie dɔrɔn e yɛrɛ danse ye ɲɛnamaya kɔnɔ surtout maa min ka sɛbɛn yɛrɛ minɛnan b'a la surtout maa min tɛ maliden ye k'a bɔ malidenya yɛrɛ yɛrɛ de la a n'a ka sɛbɛn k'o tiɲɛ a bolo cɛ a tɛ ɲɛnabɔ dɛ Sukeli ye n'ale hali n'a kɛra kalo 2 dɔrɔn de ye kalo 2 i bɛ combien de millions ta mais anw bɛ ka détruire ala ma don o don ka taa i ka sara bɛ ta en normal i ka mi bɛ million joli de ta kalo kɔnɔ hali n'a kɛra n'ale kalo 2 dɔrɔn kalo 2 a bɛ million joli de ta kalo kelen kɔnɔ tiɲɛ ye kelen de fila tɛ o solution de ka ɲini ninako la n'o tɛ anw nin de b'a da fɛ anw ka ɲɛnamaya de b'a da fɛ malidenw y'u ka nin ka ɲi de ka di wallahi n'a bɛ min bolo de k'a fɔ ko e bɛ kɛlɛ in kɛ de k'i sen kelen don k'i sen kelen sama ka bɔ cɛ n tari kɛ i ka foyi tɛ ɲɛnabɔ non billahi hari arijinɛ tɛ sɔrɔ fo i ka sɛgɛn de awa hari jahanaba kɛlɛ min n'an b'a dɔn de a tɛ sɔrɔ bada fo i ka sɛgɛn de i bɛ sɛgɛn de ka don jahanaba kɔnɔ de parce que i b'i yɛrɛ tɔɔrɔ de ka ɲani ka kokɔlɔnw kɛ olu sɛgɛn min n'o tɔɔrɔ min b'i kan o de b'i ladon jahanaba kɔnɔ de awa i bɛ gɛlɛya dɔw de fana ye
pour que o gɛlɛya ninnu ko tɔɔrɔ n'o kɔlɔlɔ ninnu pour que ka jinɛ sɔrɔ de aw ko sɛbɛnw ka sɔrɔ mais aw tɛ ɲani aw ko sɛbɛnw ka sɔrɔ mais aw tɛ perdre aw ni na aw tɛ kariya aw ni na mais aw bɛ dɛmɛ cogo jumɛn de la ne taara aw bɛ dɛmɛ cogo min Sukali y'a nin de pour que ka ministre ya place sɔrɔ de a ma sɔrɔ fu de an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de a ye kɛlɛ de kɛ Mali kɔnɔ bɛɛ b'o kalama a ye kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ de kɛ Mali kɔnɔ ka place in sɔrɔ et munna aw tɛ kɛlɛ kɛ pour que aw ka hakɛ ka sɔrɔ han maa dɔ de bɛ kuma aw tɔgɔya la wa maa dɔ de bɛ kita k'a fɔ a y'a to yen fɔlɔ ni nin ko in bɛna ɲɛnabɔ ka ɲɛnabɔ cogo jumɛn de la et ministre joli de bɛ min ye nkalon tigɛ anw ye non i ko a bɛ ɲɛnabɔ malidenw ko danaya taara ka da i kan ko mais maa caman de bɛ an tigɛra maa min na Mali faama bɛ kuma de mais acte t'a poche Sukɛla mago bɛ acte de la acte poche de bilahi cɛ an bɛ Paris yan dɛ an bɛ France yan dɛ an bɛ France yan an bɛ Italie an bɛ Allemagne an b'o f'i ɲɛna dɛ an t'a dɔgɔ dɛ an bɛ Turki an bɛ Espagne wallahi an tɛ katina bɛ nin yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen na dɛ n'aw t'a dɔn anw de tɔgɔ ye ko FIDEM Foro Uni de la Diaspora Malien International FIDEM anw de don an tɛ katini na o siga ka bɔ bɛɛ la an tɛ taa an tɛ maa caman nɔ la yan ni min y'a faamu bolo wɛrɛ kan anw de ko n'an ka problème ma résolu ni sɔrɔtɛ de ma sɔrɔ ni na ko ni passeport ko la transition an t'u soutenir kuma ye nin de hali ni diɲɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan bi de k'a fɔ ko wayi k'o ye kalo 2 de di transition ma ko ne de bɛ ka kuma au nom de diaspora ko an t'u soutenir en tant que n'u m'u da don an ka problème la kuma ye nin de ye an ye malidenw de ye bi m'a to an bɛ ka kuma bi m'a to an bɛ ka kuma oui ɲaami fɛn fɛn bɛ kuma ouais problème bɛ na sɔrɔ a bɛ sɔrɔ waati jumɛn an ka avion ko tun bɛ France de bolo munna a y'o to yen pour que ka taa jamana wɛrɛ la ka taa avion san tugun kana France ye prison bɛɛ lajɛlen da Mali kan pour que k'aw bloquer pour que k'an ka jamana bloquer an kana avion sɔrɔ yan fɛ an kana kɛlɛkɛminɛn sɔrɔ yan fɛ y'an ka avion fana bloquer yɔrɔ wɛrɛw la mais aw ye fɛɛrɛ tigɛ pour que ka taa avion wɛrɛw san kana n'u ye jamana kɔnɔ ko France y'a yɛrɛ de ye anw tɛ France ye anw ka indépendance de b'an bolo ko Mali ka indépendance de b'an bolo an m'o de fɔ aw m'o de fɔ o de don o de fɔra bon n'o fɔra sisan France ma se k'an bali foyi la an taara kɛlɛkɛminɛnw san fo kɛlɛkɛminɛn wɛrɛw bɛ d'an ma pour que kana kɛlɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ ko an ka jamana a ka d'an ye jamana min mana diya ɲa n'a k'an bolo di ɲɔgɔn ma an n'o jamana de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cɛ a y'an ka dossier sama ka bɔ yan fɔlɔ sa an mago b'o de la sa bilahi boli o boli danbe boli bɛɛ lajɛlen na wallahi n'i ma sa k'i to boli la wallahi don dɔ la i na si se yɔrɔ in kɔni la i bɛ ka boli ka taa yɔrɔ min na i bɛ se o de don a y'o fɛɛrɛ tigɛ cogo min de k'a yira France la ko Mali ye malidenw de ta ye ko Mali tɛ France ta ye Europe ta tɛ Mali ye Mali ye malidenw de ta ye malidenw tɛmɛnen kɔfɛ mɔgɔ si tɛ min ta ye Mali ye a y'o min yira communauté internationale la a y'o min fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna a y'o min fɔ Union européenne ɲɛna a y'o min fɔ Union africaine ɲɛna k'a fɔ ko Mali ye malidenw de ta ye awa mɔgɔ si ta tɛ an ka so b'an yɛrɛ de bolo min man diya o de bɛ kɛ min man d'an ye o tɛ k'an ka jamana kɔnɔ mais munna hali bi anw malidenw bɛ gɛlɛya kɔnɔ munna anw bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ nin katinina ko in na aw b'aw sigi tugun k'a fɔ wa aw ye nin kɛ parce que se b'a aw ye mais an ka nina ko aw bɛ taa sira jumɛn de kan nina ye malidenw ni malidenw de ni ɲɔgɔn cɛ et sɔrɔdasi ko militaire ko tun b'aw ni jɔn ni jɔn ko tun b'aw ni communauté internationale de ni ɲɔgɔn cɛ aw ye ci di France ma cogo min dɛ a ye kɛ cɛw ye aw ka kɛ cɛbakɔrɔw ye aw ka peuple de bɛ ka souffrir malidenw de bɛ nin tɔɔrɔ ni nin ɲani kɔnɔ a ye fɛɛrɛ ɲini aw k'a fɔ France ɲana yan de ni na ko min n'a sen dalen b'a kan aw se ye min ye a y'o k'a kɔnɔ komi aw ye nin dɔ in kɛ cogo min komi a ye avion ko in kɛ cogo min après malidenw bɛ tila ka daw la ka dɔ fara danaya kan parce que ni danaya t'i ni mɔgɔ cɛ a baara ɲɔgɔnya ka gɛlɛn ni tigɛsɔnya donna i ni mɔgɔ cɛ ni sigasiga donna i ni mɔgɔ cɛ a baara ɲɔgɔnya ka gɛlɛn hali bi transition ye anw dutelen b'u la k'a fɔ k'a jɛya ka nɔgɔ bɔ a la dɛ awa hali bi transition anw dalen to la parce que anw ka problème a résolu pour que sigasiga ka bɔ anw dusukun na diaspora pour que diaspora ka sɔrɔ transition ye k'aw soutenir san 100 kɔnɔna na k'aw soutenir 100% na de fo problème min ka gɛlɛn ni problème bɛɛ ye dɛ o ye nina ko ni passeport ko de ye o problème de ka résolu a y'a fɔ France ɲana de anw ka marifa ko n'an ka fɛn bɛɛ a ka bɔ Mali kɔnɔ a ka taa d'ailleurs a ye avion ninnu yɛrɛ bloqué a ye avion ninnu yɛrɛ de to États-Unis ko nafa yɛrɛ t'u la aw taara avion wɛrɛw san aw nana n'u ye nin ye tiɲɛ de ye o y'an ta la diɲɛ bɛɛ bɛ k'aw féliciter
ngada au ka bara dan kana ke niyade ayi non ninte diaspora bia ambia nina ko ni passeport ko gele ala ya ambia toro ni nyani kono ambia souffrance kono ambia degun kono ibe ka taga kun kera de miliyariw tara parce que o de y'a labɔ jamana kɔnɔ a taara avion sa terroriste minnu kama anw ma sɔn ka kɛ terroriste de a taara avion sa rebelle minnu kama anw ma sɔn ka kɛ rebellew de o de don n'i y'a ye Mali kɔnɔ an b'a fɔ ko dugu caman minɛna daloya caman de b'a la dugu caman in bɛ ka minɛ kun jumɛn de la i ma minɛ o parce que dugu caman in yɛrɛ kɔnɔna na i b'a sɔrɔ cɛ caman ni muso caman b'a kɔnɔ olu yɛrɛ ni jahadisiw de ka di ka tɛmɛ Mali faamaw kan parce que Mali faama ma deli ka population ka hakɛ lakana fɔlɔ Mali faama ma deli ka Mali gouvernement Mali l'État yɛrɛ ma deli ka population ka valeur yɛrɛ dɔ population na fɔlɔ c'est pour cela que ni jahadisiw ka di hali jahadisi bɛ dugu o dugu kɔnɔ i b'a sɔrɔ ni dugulamɔgɔw de ka di ka tɛmɛ l'État yɛrɛ kan ka tɛmɛ jamana yɛrɛ dirigeants yɛrɛ kan mun de nana n'o ye parce que a mana kɛ cogo cogo jihadisi ninnu bɛ dugu dɔw de bonya karama kɔnɔ k'u ka mɔgɔninfinya i ka adamadenya k'o yir'u la i n'u caman bɛ mara ɲɔgɔn kan nin kɛcogo in de la mais l'État an ka jamana gouvernement a bɛ malidenw mabɔ a la de o ye Afrique dirigeant bɛɛ de Afrique dirigeant bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan de i b'u ka jamanadenw mabɔ u la de n'u dun ye mɔgɔ mabɔ i la dɔrɔn aw tin tɛ don ɲɔgɔn na e ɲɛ t'a la Afrique dirigeant n'a ka peuple ninnu tin ta ni ɲɔgɔn cɛ a b'a kun dɔn fɛn wɛrɛ tɛ parce que faamaw ye faamaya dɔrɔn de valeur dɔn a banna i ye saisine dɔrɔn de valeur dɔn i ye ɲɛmɔgɔya dɔrɔn de valeur n'a titre dɔn mais mago tɛ peuple la i mago tɛ jamanadenw na maa min mago b'a ka jamanadenw na o jamana tɛ ten nin kɛcogo la sa maa min tin b'a n'a ka jamanadenw cɛ n ko jamana dugumisɛnninw tɛ ten nin kɛcogo in na o jamana dugumisɛnninw c'est-à-dire olu ka nafolow tɛ tiɲɛ nin kɛcogo in na sa an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sa nin tɛ dɔn Asimu pour que e ni diaspora yɛrɛ n'i ka jamanadenw tin ka don ɲɔgɔn na dɛ fɛn kelen dɔrɔn Nina ni passeport o y'anw dusukun de o fɛrɛ ka ɲini Nina ni passeport ko o de ɲɛnabɔ Sukali Nina ni passeport ko o de ɲɛnabɔ dɛ n'o tɛ i ye ko caman kɛ Mali kɔnɔ dɛ an bɛ ka panpan fɛn dɔw kunna an tɛ kuma dɛ e ye ensemble de ti ka ni place sɔrɔ de hari an t'o fɔ dibi ye la an t'o fɔ bulon kan an t'o fɔ ko dogo t'a yɛrɛ to ye ka ensemble ti dɔrɔn ka n'i sigi ka kɛ ministre ye cɛ Mali ka di dɛ i kɛra ministre ye kun min kan i ye kɛlɛ de kɛ c'est vrai i ye kɛlɛ kɛ dɛ i ye kɛlɛ kɛ dɛ pour que IBK ka taa nka IBK taara ka tila ka kɛlɛ wɛrɛ kɛ tugun ka tila k'a yira transition min bɛ a tɛ baara la n'anw y'olu kiiri tigɛ nkalon de don nkalon tɛ i tun tɛ baara la o n'o tun tɛ baara la parce que i nana kalo 9 bandaw n'a ka jama tun bɛ yen olu gɛnna de parce que nafa ma ye bandaw ni mɔtari wani na i gɛnna nin kun de kan n'olu taara Sukali min yɛrɛ nana ka Mali ensemble ti kan ka ortemu ti ka maa dɔw ka fago nɔfɛ n'o yɛrɛ nana ka kɛ premier ministre ye bi o bɛ se k'i sigi cogo jumɛn de la k'a fɔ ko malidenw bɛ nin gɛlɛya ni nin tɔɔrɔ kɔnɔ n b'aw kɔnɔ fɔlɔ a ye n kɔnɔ yanni nin kalo in cɛ ou nin kalo 2 in cɛ nin kalo 3 in cɛ o bɛ kɛ dugu jumɛn de la Mali tɛ de a b'a sɔrɔ Sukali wɛrɛ dɔ mais Sukali tɛ non ale tɛ se k'o fɔ non a ye kunba min mɛnɛ pour que k'o place sɔrɔ o combat ani mamu yo combat mene o ma kelen nun de be diaspora kan o ma kelen nun de be Mali kono bi on de bo dugu no toro bela jelen kono on manga ka fo Sukali yere ka fo ko ni ngele banka sa ce nyoro fo sa ngo Mali kola sidiri an kana nyogol lajeni nye lajeli yesa an ka nyogol lajeni hakili lajeli de ko an ka nyogol lajeni kodo lajeli de ko an ka ki hakili tugu ye no te kalante o karankelaw di an ka jamanati billahi kalante de Sukali a fora Sukali ye sali kono a ma fa ye sali kono Sukali be nin gɛlɛya bɛɛ lajɛlen kalama nka ko k'a deliya an t'a deli de ministre kunturu jamanaden bɛɛ de ta ye Sukali ye maliden bɛɛ de ta ye min kɛra Sukali fɛ o Sukali ye bɛɛ de ta ye min ma kɛ Sukali fɛ o Sukali ye bɛɛ de ta ye min kɛra Asimu fɛ o Asimu ye bɛɛ de ta ye min ma kɛ Asimu fɛ o Asimu ye bɛɛ de ta ye parce que bɛɛ de b'a sara a bɛ place min na a bɛ ka kuma bɛɛ de tɔgɔya la a bɛ siyɛtiri minnu kɛ a bɛ kɛwale minnu kɛ a bɛ k'a kɛ ni bɛɛ de tɔgɔ ni bɛɛ jamu ye n'o kɛra bɛɛ mago kan ka ɲɛ kɛ bɛɛ mago bɛ min na i bɛ fɛɛrɛ ɲini i b'o ɲɛnabɔ bi Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan bɛɛ mago bɛ mun de la a dɔn min na kan ni Sukali tɔ yɛrɛ ɲɔgɔn na a dɔn Sorasi 3 de Sorasi 4 de ye ne wele a dɔn Sorasi 4 de ye ne wele nin nena ko in na Sorasi 4 aw tilala yɛrɛ ɲɔgɔn na dɔrɔn olu ye ne wele Nina ko problème la n ko aw bɛ Mali kɔnɔ de anw bɛ yan de voilà a dɔn ni mɔgɔ minnu jɔlen tun dɔn n y'a kuma f'u ɲɛna de n ko Sorasi 4 de ye ne wele bi ko yan dɔrɔn tɛ dɛ ko Nina ko in problème de bɛ bɛɛ kan bon yala carte d'identité biométrique min bɛna kɛ o ni Sukali ko a bɛna kɛ o
Akoko abena ke watu jume ma fo mo ye kelenyi mais carte d'identité biométrique bena dlani chiffre jume de ye folo fanko yoro fana dia nyonye mais o ma dia nye mais an ka hakilina na nga yeta e minyara na mbeno fo yan folo parce que ma chama be ka fo identité biométrique etc munde do munde do c'est dire an kana nyere kalala fili folo an kana nyere latulu fen kono fen mi anta nyedon ko maliden nyere nyabe chiela wa maliden nyere bado be min kono kalambaliya tanta yede ne tado kodombaliya de doa fendombaliya de doa anta don ko femi yere nambe ka fo ko identité biométrique ki bologon den tan sigi masinka o e biométrique de folo siga ka bola pew jero kadiye tan ningali ke o de to ko biométrique bon nous ko na biométrique pour que kana chiffre do de kala chiffre min be malien den kelengel na bela jelen be identifier o chiffre est chiffre nation jumen de folo yala o chiffre ni na ni passeport bora nyona chiffre mi na mankan chayara ni na ko ni passeport kola ibono chiffre kelen de ta ni na chiffre de ta wakana ke passeport carte d'identité biométrique inkawa no kera bara mabo anola o koro de ko hari kelere madame ne folo o koro de o dombe asimi sukel be fangabla o dombe hatta kana retala ibe fangabla o dombe nu yo korobo billahi nous y nina chiffre d'état nina kabo passeport la ku beno de do carte d'identité biométrique la nko ado e be fanga bla wallahi min ben Allah taala ti parce que avec fenye femi mo te min shido la me folombe na le aunde ko muna passeport masoro ka sawo ke nina koy parce que ma chama be kuma ka fo mo yo do boucher la etara di asile demande o dronte chiffre chama de be chiffre iba e ka passeport biométrique bi bolo me wali chiffre de bak o kelenye ati perdu là mais abe mo tande bolo mais mo kelendron de passeport la bonay mo compte be perdu là o temere ko fe iba soro nina mi nyerebe e bolo folo ere kan nina mi papier bi bolo nina be mo were fana bolo nina be bolo mais e kan nina tiga passeport fana ka o fana ya damana kele ko inga chade bon anko ko nina koy nina mi chiffre dira mata ma kelende ya soro o kabo passeport la parce que akololo kacha abalawu kacha bon ni nana sisa ani kabo passeport la ni passeport ka dissocier ka bo nyona na ni passeport séparé la ka bo nyona on ni na kelen de beta tout ka foko ebo chiffre kelen de nous eta pour que kano chiffre de do mo ka carte d'identité mi biométrique e kaba ku be nous identifier ni numéro indi mais ni na numéro do aka o koro yede ko a antumbe kele minatu kele damina la passeport to be juguya kateme passeport ko kele ka parce que nina chiffre ko de nina ko nyagami nina chiffre ko mo yere tado bora yoromi nina yere chiffre ko on nyagami kamade malido benin tonyo ani nin kololo kono non te sou be se ga corriger film si nous ko correction be se ga kio mais problème be yoro do de ka oye nina yere numéro de problème yere nina numéro de et non te mami yedo wasi la ngo bebe sanzi e tege de o be sebeo tege de o be sebeo tege de o be sebeo bebe élément o bebe élément ne ka emprunti bisiga ke eta kan ni bela jere bisiga ke ya na itege mado machine do eba eta do yere ka fo konne do mais ni tege do na machine eba ira ka fo no eta te carte de ta eta te 24 de tado ni bebe élément ni bebe élément emprunti yere kana ke yere ka fo ko be élément mais ambaro emprunti be élément parce que muna emprunti bisiga tan ni papier nka ne bisiga emprunti dota nka ni kono kado papier were ka kata emprunti kele ndai ka shi nunu to be sebe de femfe be sebe anya be femfe na ko abe kala abebe tapé de na ma tapé abe sebe ni bolodi donc obe yaro kuni bebe elema o ekelenyi mais munde desera ka yelema famille desera ka soro munde la maliye dew nko ye nina sifuru ye nina sifuru o de problème famba ye problème yere famba boni nyero de la bon na ye nina bo passeport la ka foko nina kelen sifuru abe no olu de sigi maw ka carte d'identité o kantuku est-ce que ambe bo no la folo amma bo no la de o kore de ko kele were de be pour que solution ka sura la nina parce que mado be ka America foko ni nina bora passeport la nina sifuru de beta pour que kana ka carte d'identité biométrique de la nai mais mado be nina c'est-à-dire nina kolote quoi munde be nina koloke nina mundi ya tambe ka nina kolo wele ka foko nina mundi ya tambe ka nina wele ka foko nina ngo sifuru inde do sifuru inde bato ambe ka nina wele ka foko ne sifuru inde to nina yo sifuru inde to nina mais mado tara famu sisa ka foko carte indro
ou be fise min doron bibolo ko de nina no e fe de yo ngo e fe de non ah na carte re bibolo carte inteo carte ni plastique di o teo o e manandi o e manajalandi mais mundi ato amma fo manajala mundi ato amma fo ko fie mundi ato amma to ko sebeni mundi ato anya bela jelen frango ga katla ka ira ka fo ko nina femere tere numéro kele mimbaka o numéro kele inde to e nina e o to e ko nina o ri ato amma fo plastique amma fo ko fe amma fo ifo annana ka wele nina de tola bon nina chiffre kele chiffre inde to be ka bele ka fo ko nina donc ni mami nya famille kungolo la oui nina yerde be na bo passeport la bon on nina inde be na ta ka ke ka carte consulaire biométrique de l'ana est ce que tu te fili kono flo est ce que analyse nyuma yere kewa o koro ida mbora combat do la sanfe o combat kele nana jigi dugu matugu o combat kele bloquer ka jugo ka te me passeport ko fanaka parce que niya me bibe giri ka fo be passeport sur carte d'identité de bibolo ni ma carte d'identité yere soro e be mundeki o kuro ide halbe kanto bloquer katafi bon pour que sorson ka sorala mankante ke woyote ti fewereto nina ko nyerde be dabla parce que mawbe ka fo biro do beke do ba fo mi jaw sanfe way nina ko nyerde be na dabla ka bo passeport la ambe na ke carte d'identité biométrique de mais e ki sigi ki analyse ke yala ambe ka nina ko min fo passeport ko ka on nina e jume ngo sebeni de chiffre munumbaka chiffre tani kele mimbaka o chiffre tani fla mimbaka o akera chiffre ba kele mimbaka o nina chiffre ye chiffre kele miyere o di atanya wele dro ka foko nina misali yala aya la jefolo mbena leo ni fla ni navigo de mais mundi aton ko navigo ni nyere plastique di c'est un plastique ni manade parce que navigo sebeni mimbaka sebeni min tro ko navigo o sebeni diato amma foko sebeni to mimbaka ma wele ni sebeni foi toye comme mana jalande do amma wele no mana jalan toye de annana wele de do ka foko navigo abana abeka wele navigo de bon navigo kelen o de sebeni mbaka ka foko navigo abeka wele no to de sinon antu bisika wele ka foko plastique ou bien bisika wele ka foko mana jalan chenyumani ambisika wele to bela jelena mais sebeni mi na valide na e sebeni min doro ni kungo be sebeni min nofe sebeni mi ni mago be sebeni min na sebeni mi ni jamana yere mago be sebeni min na ni jebe mago be sebeni min na sebeni mi ni ma kelembe dona e ma fla be na e ma sababe na e o re to ko nina chiffre de do voilà o chiffre kelen de to ko nina ni mingo ko nina teke passeport abe bo passeport la mais abe na ke carte d'identité biométrique est-ce que tu analyser yere nyuma ke harna sura kalenen do faut bien réfléchir ikisi ki miri oui atumbe ya mfanya keleke ambe ka foka bo passeport la mais kumiyato nunu be ka foka ga bo passeport la fankan sigi ka miri est-ce que nanana ko carte d'identité kelenyi ka foka ambe na chiffre blanc fanaka est-ce que kun kelen tena wuli ni mankanyewa c'est ça la vraie question abena ni mankanyo e ma soro passeport la de a correction ma se ke passeport la de anko kwa ka boy ah oui amba bo passeport la sa mais ambe na ke carte d'identité la oui nous nana ke carte d'identité la o koro ide ibado mundwa nyame obe kele ke halbi carte d'identité de bawbolo nyame obe kele ke carte d'identité consulaire de bawbolo jamana koka anko bloquer carte consulaire la folo o koro ide bena nina kalaki ngokuma bini nyoro de la bon pour que aka famia bebolo be kado fama o kado fanta on kado l'état yere ka sigi ka réfléchir conseil mun bu bolo ko bi ambe wati me na komi bi ni malido mafuye ne be na funyana awana asore ya kona ka funyana ne be na funyana de to kelende do flatter na ko carte d'identité biométrique oye de mami nya bologoninta comme ko identité biométrique bologonte dala ni bologonte dala obena dlani mundi obena dlani quartier ka carte do fabriquer ka numéro de inventer numéro mi ni ambata comme nina kechogo ka ke biométrique parce que ça fait malé on terreau do famia fon ko euro détail da ma yaninka do nin kono quoi dia euro aya blo ko na ka foko biométrique te fewere ma bologonden tambe tamina o de biométrique parce que mado te ka famu parce que mado bolo nina de biométrique mais passeport te biométrique ay ngalonde do passeport ere biométrique de passeport nina ere biométrique parce que nina e bologonden tande beta o ya damna biométrique passeport min fana min do i bologonden tande beta o ya damna biométrique bona fora ka foko carte consulaire ici ça o bena ke biométrique o croire parce que ite so ka bologonden tantawla mais nina mini ya ke ka koro o chiffre
parce que en tant que ni blogon daw la kaba dossier bi bolo bo o dossier kele o de beta kana bla e ka carte consulaire ka parce que déjà i ka familiali la kera biométrique parce que chiffre ba kano chiffre tede e ka empreinte de be chiffre inkono. C'est ça la vraie question. E ka empreinte o de chiffre ingolo bo har ni blogoni ma tatugu on nina kelen chiffre ba ka ni o taper ni wa fe kinyini doro directement abe ka fo e de ka empreinte chiffre yeni. Bon mo do ba miri ni nyoro la ka fo ko way ko ka carte consulaire ici ça ko bolon den tanteta comme avec biométrique ni ke choko de la sinon tegete do la comme ambe tege do passeport la chokomi ayo yoro fam tegete do la comme tege do passeport la chokomi mo e carte consulaire de la hanni kanina numéro baka e ka empreinte de baka parce que muna e kanina empreinte die a wolo la chiffre mina o chiffre kele e taro o de daka donc ko e ka empreinte baka mais carte d'identité de l'aéro la carte consulaire de l'aéro la mais bologoni ma taille mais atarani chiffre mignon o chiffre kele o de ka empruntier o de be ninak o de be ka carte consulaire ka fo be ko yoro fana famille o de baka voilà parce que mado ba fo ko non ko passeport ko ni nina numéro ta ka ko ateke biométrique o lu ma famu passeport ere dama dron o e biométrique ere de passeport ere dama chiffre ko tede mais maléo nana ni chiffre ko nye choko jumene la maléo nana ni chiffre ko e pour que kasega malien de hakedo pour que kele ka banga jamana kono pour que kasega do malien joli de be mimbe kalafili minte kalafili an kasega do na so malien de be fama aussi ou bien nante fama aussi o de fele ka ke business ou bolota ka ke affaire mondiale ko be nyagamena ko be tiena si tado chiffre e minye iba so chiffre kemebe c'est-à-dire sigilé de écouter écouteurs bouclo là il be barola muso bobara bugo de doa mana kan de doa yele man eche atise gala kali ko yeko be nyami ya be noni nyona donc chiffre ko problème bo yoro la bono temena ici ça fo mali fama ka don mba fe ka do yoro mina o de carte d'identité biométrique de lali anafa na bonya na karama pour que valeur kasika do la malden ka konta akake mali basili kama malden be ka hera sura kono jamana kono ani jamana koka ka soro amado ni nyona kololo mi amba fe ka boa kono obeta sira kelende ka o sira jumendi obena kana ni seben were de dossier were de o dossier ye jumen sisa c'est-à-dire obena ni sira were de sira minini na inte nyogon kala parce que fanga tiende fo nyogon yana parce que na otara konta ta chokola ta chogo mi mana au kungolo mi ne ka foko we ko nina sifuru dro ambe ta do yam fe dro ambe mo ka passeport odi oui nina sifuru abe se ka bo yam fe ka mo ka passeport odi ke mais avant qu'il be passeport sur imago be mundela carte d'identité carte consulaire imago be nindela donc abe bo passeport la parce que au bado passeport est biométrique de ni passeport est biométrique nina joro fo yerete passeport la parce que passeport est biométrique de folo anko tiere fo nyonya passeport est biométrique nina joro fo itanga passeport ka mais flana jume na ko kwanka ta yamfe parce que amado be ba fo kwanka ta yamfe dro kanakeya okoro jume ndi amen passeport amba bo passeport na ya bo passeport la mo be content passeport be di nina tedala mais ambe na ke carte consulaire la bon carte consulaire ma joli de be mi be se ka carte consulaire sur aussi ça ni du ma carte consulaire sur it ka passeport ok o siga ka bo bela abenami mama be mi ma solution talo ni du ma carte consulaire sur e bi dado passeport ko lawa it siga kiyo donc okoro yere itu nyam bloqué yoro mina no in la fenyi si ça ibena jigi kana bla duguma de comment ñu bloquer sans fait de chamambe yuka carte consulaire bubolo har na soro nina numéro taka parce que abe ira ka fo malien de do chamambe ka carte consulaire bubolo mais biométrique de nina numéro baka mais si ça anga bo passeport la mankanga dabla bon na una bla carte consulaire la c'est ça o chiffre kelen unde ta ku bo passeport la kanu bla carte consulaire la okoro ide ko famo yu yere fakatu ye mali don tetri tugun ko parce que atenya bo e na tumbe nyana bo on ba fo ko aga bo passeport la wa na tumbe nyana bo a vrai dire na soro ya dabo nyana boli de kama malde munu be kule la ta yala eske be kule ka fo ku ka bo passeport la wa nga fora de folo ku ka corruption de corruption sur des traka sur la depuis be ka klela sur son foi ma sur la bon on a sisa ka fo abena fere ni ka tay abena ni c'est-à-dire sira were mi chiffre were mi ani tasira were mi min ni nina ma wolo nyogon ka min ni nina te nyogonye awaite tasira kelena o de do
C'est ça. Beka ni nyoro famde. C'est ça. Nina et nena de. Oui, non, Nina te kala de. Nina te kala amago te kolola. O kolo te dou amago foi te kolola. Sifuru inde to ko Nina. O sifuru kelen. Ah ben Nina te kala mais ambe Nina sifuru de ta. Nina sifuru tara kabo. Plaking kao. Kabo. Manajala in kao. Abe wele tu ka foko Nina. Ake wele ka fo Nina. Munde ba ka foi. Foi ta kono mi valide. Amago be sifuru ndron de la. Ko sifuru nunde yelema. Bon no sifuru nun kanga yelema. Au tunganga to sanfe de ka yelema. Mais au masenga yelema sanfe au tarabo. Sanfe ko parce mangancha ara kelebe kake. Fitna be ka wuli jamana kono ani jamana ko ka maw doguna jamana don be kasila. Mais amba ta ka boy kana bla duguma no e quartier consulaire abete Nina ewa. Abe Nina sifuru dio. Non, abe Nina sifuru kele ndio. Okoro de ko solution mata. Okoro de c'est-à-dire aw ya bo yoro mina aw tunganga boy yere kana kala comme ça yere aw ka boy yere ka fo bena kero were na tugu nga be akele kelendi oui non manya ka carte consulaire biométrique de la fenkele fen flatri fenkele fen flatri aw bena no kelendrondi nauna no kelenye wallahi billahi nyagamini te douala foi de te douala. Pour que kasega ni problème résolu Nina yere kataka boy Nina sifurko o erere balawye Nina sifurko o erere de c'est-à-dire o erere setane erere ni amba na la mabala fere kamade sifuri aw ya yelema togola yelema togo mi yere aw ta do aw yere ta do yere mo yere yelema togo mi yere aw to do yere aw bena ni donner courant mi numéro courant ba kono o numéro courant o donné madeli ka juste a madeli ka wolo o numéro nunu madeli ka inventé nyanama kono o numéro nunu madeli ka ta o chiffre nunu madeli ka ta o ya famle non nana carte d'identité be dilano o de sisa biométrique dossier fem bu bolo jamana kono ani jamana ko ka simini azimini un kadie olu be ta automatiquement abeta kala rota la bloco rota la abana nin tron de meri solution non ta obe kata sirawo siraka obe ka analyse bo mais abe nyana bo dia nyana bo choko de bala nyana bo choko talo c'est ça naga sheni de ben kana no ngwa no nkani seni nkaja ijon ka laboya ni alaboya nana kentegela ani yande beneno ani tegede beneno yaro yango abe binde kabwala ntege koni abe binde kabwala okroire nawe Nina minango ko sanfe antafe naw digina no ye kano ke carte consulaire la okroire ama fo yere ka wa ma bara yere de ka ya tobe nonidi aw shere ya yere obena ni donner courant mi chiffre courant ba kono o donner courant beta ka mo resenzena e pour que kaseka mo identifier ku ka identifier soro ka ke carte consulaire ka o ka ke biométrique Nina ka supprimer yere de ka boy parce que Nina ni ay biambe ka fo ka supprimer Femeretere Nina yere sifuru ankambo de ma manajala inte non da fiela ma de ba ambolo men go sifuru ndron de baka fo beka ni yoro inde fam ay ni fo wota ay ni fo sukel nyana ay ni fo senite mo nyana munu be ko lube conseil de camarade ensemble honorable ay fu nyana kono ya fo senite kono de ka fo ko Nina bena ke carte consulaire de ka ku be ko chogo jumendela ku koloside non te nube tle kelen ke senite kono ya mandanya de anje spora en tout soutenu o kankande ay e kana ni donner courant mi ni chiffre courant be sura kono oredo non te minyam bloqué sans fo de ban bloqué dokumatu har ni to tapera de yele ma chogo to la tugu na to be yele ma anta fa ka bo sans fio non c'est ça na ba fe mali donc ka ko ka régler problème ka résolu aw kana ni Nina numéro Nina yere to e numéro ko yere de to ko Nina abana plastique inte mana jala inte papier mi be bolo ote ni numéro inta ka fufala kidedo sebenin to be zero na ma ke Nina numéro droni no numéro ya ma soko nyana bo sampe na no bla duguma tugu okoro yede halbi ka pousser ka bom mali denya yerde kono kati ko zale bi ke mali denya ke meni kati ko zale na soro choko ti boloke yaro mali denya ko ni tesigi dama wala parce que ma jama nyere be hari certificat nationalité retour bolo mali yere nationalité bolo mali wolo sebende be chama nyere la an chama mbe mali wolo sebende bambolo amba fo kanye mali onyi me beta be ta chinye feti ni ke choko indela ay nationalité labo ay mali nationalité aya labo aw ta fe ka bo mali denyala ay ta labo abe bo consulat la aya labo mbo fu go je yawye
pour ka malidenya ka sabati k'a fɔ aw ye malidenw de aw bɔra Modibo Keyita de la wolo sɛbɛn ti labɔ Modibo Keyita la dɛ o ye ngalon de ye dɛ wolo sɛbɛn tɛ dɛ a ye nationalité de labɔ c'est ça la vérité kɛ maliden ye fo Mali nationalité de ka sɔrɔ i bolo yan'aw ka boli jamana wɛrɛw nationalité nɔfɛ a ye Mali nationalité ɲini kɛ ari jigiba min filɛ an cɛla yan jigiba filɛ Mali nationalité t'a bolo Mali wolo sɛbɛn de b'a kan a bolo a bɛ nin mankan in bɛɛ la Facebook sanfɛ a bɛ nin mankan in bɛɛ la WhatsApp kɔnɔ dɛ taa i ka ci la dɛ jigiba n'i y'a ɲininka wolo sɛbɛn dɔrɔn de b'a bolo Mali nationalité t'a bolo kana siga la fiyewu mais kɔrɔ ye tan de o siga foyi t'o la donc n b'aw bila yan n bɛ dɔ pɔn jukɔrɔ n b'a fɔ aw ye ko bon weekend ala ka weekend in diya ala ka garijɛgɛw ala k'u foni mais an tɛ katinina bɛɛ yan an tɛ taa an tɛ maa ci bɛn tan ni maa cɛ kumakan tan ni maa cɛ an sigilen don ka ministre de lamɛn hɔrɔnya kan malidenya kan danbe kan yɛrɛwoloya kan gɛlɛya kan tɔɔrɔ kan ɲani ka souffrance kɔnɔ k'a yira la a ye layidu min ta malidenw ye a layidu ka tɛmɛ an mago bɛ nin de la salut internet merci.